Ja sam još ti za glavi preko uslikama. Kao narkovenska galerija slika Žilišćeva. Ovo je inače 110. Evo što sam gledala što je snima. Ik kan even verrassen. Grazie a voi. Per non todo el fresco. It's a single hotel here. Kitchen baš jednostavno.
Voi volite, pusti mi ono i onda nova biće. Ja. Nije to naš nivo, jel da? Ja hoću ovaj veliki muški. Vam dođu, vamo dođu. Onaj veliki muški. Ja dole, pošli. We did that all first. Da me kitne zlato, nek me baš slika. Pa slikat.
Ime. On je neki naručio, koliko ga to naručio?